لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اليوم 21/12/2020 تم افتتاح أول محطة للشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية. هنا عندنا وزير الصناعة المغربي مع رئيس ستروان المغرب. يعني هذه هي أول سيارة صنعت 100% في المغرب، ويعني هذا هو يعني افتتاح محطات الشحن. يعني هاد السيارات هادو اللي كهربائيين 100%، يعني خدات منهم البريد المغربي لابوست. البريد المغربي غادي ياخد السيارات ديال السيرفيس ديالو، ديال الخدمات ديالو، غادي ياخدهم مع هادو اللي هما 100% يعني سيارات ايكولوجية، سيارات يعني تحافظ على البيئة. هنا يعني حفل الافتتاح. هنا غادي نشوفو يعني طريقة الشحن، يعني بواحد السلك كهربائي، بواحد الكابل. يعني الجهة تدخل في محطة الشحن اللي رانا نشوفوها، والجهة الأخرى شوفوا ها هي. هذه تدشين أول سيارة كهربائية 100% صنع مغربي، وافتتاح يعني محطة الشحن الكهربائية. يعني تطور في المغرب ما شاء الله تبارك الله. ها هو هنا الافتتاح، لأن خصها تكون مخلدة في التاريخ هذه، لأن المغرب داخل يعني في صناعات تحافظ على البيئة. ودول عديدة يعني راها تجي المغرب تمضي معاه عقود. يعني شفنا بولونيا، ألمانيا، يعني من أجل الطاقات البديلة واللي هي عندها مستقبل. ها هي هنا نشوفو. هذا وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العالمي. وهنا شفناها هي فين يدخل يعني الجهة ديال الشحن اللي تكون في السيارة، تكون يعني في مكان علامة السيارة. يعني هذا اختراق كبير، ويعني هذا يوم كبير، يوم 21/12/2020. يعني هذه انطلاقة، وإن شاء الله المغرب إن شاء الله غادي تتغير إن شاء الله، تغير فيه المحطات إلى محطات كهربائية. ويعني والبنزين ووقود السيارات يعني صافي. ما عرفنا أن بعض الشركات غادي تخلى عليه في 2025. لربما بعض معلومات إضافية برك عن وضعية الجزائر فيما يخص الطاقة ككل. الجزائر تستهلك تقريبا 60 مليون طن من البترول الخام. تستهلك، وديروها يعني في الذاكرة تاعكم، تقريبا 800 مليون متر مكعب أسبوعيا من الغاز. بهذه الوتيرة فيما يخص يعني توليد الكهرباء ككل تقريبا 40 مليار متر مكعب في العام. تصوروا بلي تقريبا مليار متر مكعب يسوى 300 مليون دولار. معنى يعني شغل كل أسبوع 240 مليون دولار استهلاك الغاز. لو بروبليم اسكو دوا كونتينيي كوم سا. إذا كان نقدروا نكملوا كوم سا وباش نكونوا على الصورة في آفاق 2030 يكون عندنا عجز. نوزورون ان سيريو بروبليم. يا نبيعوا للخارج يا نستهلكوا. اون بورا با فير لي دو. ما نقدروش نديروا زوج حوايج. معناه آن الأوان يفو شونجي دو فوزي ديبول. معناه السلوكات القادمة تاعنا لازم نغيروها. هي عبارة عن انقطاع. C'est une rupture qu'il faut mener. Pour pouvoir la réussir, ce n'est pas nous qui allons la réussir, c'est vous, c'est les citoyens. حنا نعطوكم كل المعلومات. Voilà la situation. ما نغطوش الشمس بالغربال. C'est la nouvelle politique de Monsieur le Président de la République. La vérité, الواقع.
وكلنا يد في اليد on pourra réussir quelque chose. Sinon كل واحد في وادو, si chacun est dans son coin, on pourra rien faire. وما تكلوش على البترول والغاز. Ils vont disparaître. Et ce qui est plus grave encore, c'est que منا آفاق 2030 البنزين والمازوت بالعقل على المستوى تاع المعمورة ما يستهلكوهمش، معناه ما يكونوش السيارات يستهلكوا البنزين، يكونوا السيارات جدد، سيارات تاع الكهرباء. معناه là aussi c'est une révolution. On ne peut pas continuer avec les voitures thermiques، ما نقدروش نستمروا هذا. على سبيل المثال فولكس فاغان يحبس في الفاق 2025 يحبس ديزل. معناه c'est un danger de santé publique le diesel. Il faut donc régler ce problème. Pourquoi voulez-vous que l'Algérie soit toujours la dernière? Il y a un train à prendre, c'est celui de la révolution électrique, celui de la révolution de la locomotion électrique. وباش نروحوا لهذا الاتجاه لابد كما تفضل السيد الوزير comment nous allons consommer cette énergie في آفاق 2030. تصورون سورا à peu près 55 مليون 55 مليون والجزائر مولف à 1500 كيلوواتور par habitant et par an، معناها تقريب 120 تيراواتور، يعني 2 fois la consommation actuelle. ما نقدروش. On ne pourra pas. Il faut donc faire le tournant. آن الأوان. Et le président de la République l'a compris. Il faut une transition énergétique. تعطينا يعني elle nous donne une chance pour l'avenir. نكملوا هذا كلش باش ماشي كل واحد يغطي على راسه. Nous sommes tous concernés. Moi je le fais à l'échelle du ministère. Mais je veux interroger la société. واش رايكم كيفاش يكون الانتقال التقوي هذا؟ وكلنا معلين بالامر. هذيك لا مونتاليتي تاع البيلك ça peut pas marcher. Si vous allez عندكم الغيرة على البلاد c'est comme ça. Si on veut réussir, et on peut réussir, et ce n'est pas trop tard. En tout cas, nous venons de donner un exemple. Le diesel, pour la première fois depuis l'Algérie indépendante, on a fait quelque chose par nous-mêmes. L'intelligence. J'ai demandé à M. le ministre des Transports, mais la Pologne, on a pensé à ramener les kits. Et ce sont les ingénieurs de l'ETUSA. Il faut les féliciter. C'est eux qui ont fait le génie algérien. On aurait pu ramener des experts à la Pologne. Le Covid, ça a été une bonne chose parce que ça nous a obligés à réfléchir, à travailler par nous-mêmes. Et ce n'est pas de la démagogie. Je suis là pour dire la vérité. Moi, le président de la République nous a enjoint de travailler dur, mais il y a des choses à faire et on peut les faire. On vient de montrer que c'est possible de faire 35 à 40%. تاع غاز ندخلوه مع الجي بي ال مع الديزل. C'est donc 35 à 40%. كما تفضل السيد الوزير. On importe près de 2 milliards chaque année de carburant. Le président nous a dit en 2021, شوفوا كيفاش on n'importe plus. Ça rentre dans ce cadre-là. Les 50 000 kits, là, 50 000 kits تاع diesel fuel, c'est l'équivalent de 200 000 tonnes de gasoil. وباش تكونوا على الصورة 200 000 tonnes de gasoil, c'est 160 millions de dollars. وحنا les kits même نشريهم à 500 dollars رابحين et surtout on gagne en termes d'environnement. Ce qui veut dire que petit à petit نخليو حاجة للجيل الصاعد. C'est ça le développement durable. Laissez quelque chose aux générations futures. Si on continue comme ça, ce sera le chaos. Il y a des solutions. Nous pouvons le faire. Nous sommes déterminés à le faire. Pour la première fois, 4 ministres travaillent ensemble pour dire il faut régler ce problème. Vous allez écouter Monsieur le ministre des Mines. C'est grâce à lui qu'il nous a donné l'autorisation pendant 1 mois de voir la faisabilité du kit. Ça n'a jamais existé dans l'Algérie. Il n'y avait pas de texte. On va créer les textes. Il faut
que 50 000 kits, Inch'Allah, cette année, soient acquis. راكم على الصورة on a acheté déjà ورايحين نشريو 200 000 kits pour le GPL essence. معناها c'est autant de moins qu'on ne va pas importer. هذا فيما يخص الترونسبور. Mais كما تفضل السيد الوزير, il y a la locomotion électrique. Il faut y aller. J'avais annoncé il y a quelques jours de cela, Inch'Allah, nous avons acquis 5 bornes électriques. باش المجتمع يعرف بلي c'est un tournant. Il faut qu'on y aille tout doucement. On va acheter peut-être quelques voitures qui vont circuler باش الناس يشوفوا. Comme vous allez voir donc les bus qui vont circuler pour dire que l'Algérie travaille. L'Algérie qui croit, l'Algérie est de retour. Scientifiquement, technologiquement, indépendamment de toute démagogie. Il y a un pays à sauver, il y a une transition à faire. 2030, c'est demain. En tout cas, nous avons reçu instruction de la part de M. le Président de la République de faire tout ce qui est possible pour consommer le moins possible de gaz naturel. Quand on va faire, par exemple, le ministère de l'Habitat, la rénovation, les nouvelles constructions, les maisons ce sont des passoires. Il faut donc essayer graduellement d'économiser. Il y aura le chauffe-eau solaire. Ou une rationalisation de la consommation d'énergie. Les prix actuellement de l'énergie doivent être revus pour ceux qui consomment beaucoup. Ce n'est pas pour le gueulé, le problème n'est pas là, mais 80%. 80% ديروها في راسكم 80% تاع لي سيفونسيون يروحوا اللي ما يستاهلوش اللي عندهم امكانيات سي تو سا qu'il faut revoir tout doucement. La société, المجتمع doit accepter cela, on lui expliquera, on fera de la pédagogie. Tout ça pour me résumer globalement, je me félicite et je remercie tous ceux qui ont contribué. On a parlé du directeur de l'ETUSA, directeur général. Il faut parler aussi du PDG de Naftal, qui s'est battu avec nous. En tout cas, tous les gens qui ont contribué doivent être remerciés pour ce qu'ils ont fait. C'est une première opération, peut-être c'est symbolique. Le parc a 6 millions de voitures. Si on arrive à convertir la moitié d'ici 2030, on est ملاح. Mais il faut y aller. C'est pour montrer la faisabilité. C'est faisable. Et donc, graduellement, vous allez être tenu au courant de l'avancement. Mais كل واحد منا معني بالأمر. اللي يقدر يساهم pour laisser quelque chose aux générations futures. بارك الله فيكم. مشاهدينا كنتم تتابعون كلمة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة سيد شمس الدين شيتور، والذي تحدث بلغة الأرقام قائلا بأن الجزائر تستهلك 60 مليون طن من بترول خام و800 مليون متر مكعب أسبوعيا من الغاز. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.